Hi guys. Wait over there. I want to do the mukbang later. Hi Nak, guys. tumama si nanay nak ha. Oh, Hungry kayo nga siya. nanak ko rin ha. So, mukbang na start. It's fun. Okay, story pa. Take a bite. Yum. To! Dog, to! Ay, wala eh. Porta. Ha? Oh, tools ba, tools? Puriman ko. Tools ba, tools? Nakatira ang kwan. Wala man. Yum. Nahanap ako diri. Nahan na ta! Yeah. Look, hindi ito kung TikTok pa. Numukbang Mukbang fried chicken. Yummy. 10 out of 10. I cannot breathe. There's a giant candy strip.